Wow! Hi! Guys, thank you for my gift. Ano yan? Electric pan. Oh. Oh. Kuha ka. Anong gusto mo, Margo? Open. Oh, open, oh. Open. Open. Wow! Meet ni Margo! Thank na, thank. Yes. Oh. Si Lola Son. Next. Ang hirap ng mga nakatip. This one is from... Ay, wow! Strawberry siya. Mio? Ang pangalan niya. Ay, ito. Papadoy. April Joy. Wow! Ang cute ni Margo dito eh. Ano nga, Margo? Wow! Pagbayaran na niya po. Wow! Tingnan, Mami. Mio. Wow, Margot! Wow! Oh, ay. Ito. One, two, three. Yung mga sticker na ba? From Mama Day and Papa Doy. Wow, pink! Pink! Wow, Margo. This is so nice. Oh. Wow! Dami, Mi. Pwede ka nang hindi bumili ng damit. Oh, Margo, go. This one. From Tita Tin and Tito Mark. Oh, open, Margo, open. Open, Margo, open. Oh, open. Meron siyang wow! Wow, pink shoes! Wow, dami na yung shoes mo. Ano yung taon niya to? Ay, gusto niya yun. Ganda! Suot mo na. Next! Anong pangalan? Next! This dress. Ay, wow! May headband pa. Pwede na para sa kanya nila. Oh, tingnan mo. Wow, ganda! Ganda! Ganda talaga. Ganda! Tito Mark and Tita Kat. Oh, open. Oh, dami na ito. Wow. Siguro makakita mo. Sinusot niya. Ganda! Ay, backlit. Ganda. Backlit. Meron pa. Wow, Margo, di na sikip yung jumper mo. Wow, ganda talaga. Hinuhubad din yung ano niya. Wow. Oh, ayun. Gusto niya suot yung polka dati. Ganda. Ganda. Ay, wow, ganda. Next. Ganda talaga. Neat. From Tyra and Noah. Ay, wow!
mo siya. Thanks. Yes. Ano nga yun dito? Ito. Wow. Ganda. Bago. Saan mo yung meat mo? 1, 2, 3. Ganda! Ganda! Next! Dito yung Damit. Oh, Barbie lid. Barbie t-shirt. Mm. May isa. Wow. Wow. Ganda! Barbie! Barbie t-shirt also. Wow! Oh, this one. Ganito, Marco, ganito. Wow! Ganda ng mga mic ni Margo ah. Buong SM na siya na. Tuti and BL. Yeah! Oh, Tuti, go! Dami naman regalo nila, Tuti. Wow! Pagod. Ano ka dyan? Dami nila regalo mo. Pajama. Ay, jacket. Wow! Pwede na siya magbagyo. Next. Okay. Okay, ano yun? Okay, 1, 2, 3, go! Oh. Wow! Next. Ito mula sa kanyang best friend. Kay Hayden! Ito si Rabi. Sino ano to? Margo, ano to? Wow! Margo! Wow! Galing si Kaden. Thank you, Kaden. Thank you. Wow! Sigat ka sa akin mamaya. Nabunot ka sa akin mamaya. Next. Tata Trisha. Pink. Cute pa. Ayun na, may strawberry pa. Oh, Amoy strawberry pa. amoy benggit to ah. Hindi naman sila pareho ni Ate Yon sa regalo. Hindi sila magkasama. Ito, from Rose and Family. Ang dami regalo ni Rose ah. Pero mas madami yung tape na nilagay ni Rose. Hindi ko kaya sisirain eh. Margo! 1, 2, 3! Wow! Nemo. Nemo to di? Nemo yan. Hindi. Baka yung sa Korean na kinakain. Diba tangi Nemo? Wow! Oh. Open mo. Thank you, Rose. Wow. Oh. Ano bang battery dito? Yan, no. Wow. Pag tumunog yan, gusto yan ng food. Dapat naka-mute. From Piso Pay. Oh. 1, 2, 3. Wow! Diba, malapit na rin siya mag-school. Wow! Oh. Margo, you have a bag now! Oh. Mag-school ka na agad. Ha? Ha? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta, oh? Oh. Oh. Oh.
Piano ka, piano. Next. Oh. Open from... Sino ko miss? Si Sammy, tsaka si Sire. Tito Rob and Tita Heidi Tungkab. Sammy and Sire. Wow! Pwede na siya mag-sleep. Sire. Yes. Next. Oh. 1, 2, kung meron siyang bag, meron siyang... Tadaan! Lalagarin niya yun ng bag. Ayun na ba yun? Okay? Tito Rob and Tita Heidi. And... Wow! Dami ng bag ni Pakita mo sa kanya. Margo! What? Ay, Tom and Jerry! Oh. Enjoy. From Tita Julie and Lola Guy. Wow, meron silang collab na kinuha ni Marco. Ayaw niya ng laruan. Gusto niya electric. Oh. Tita Julie and Lola Guy. Tira mo, tira. Wow! Wow! Sakto sigip na yun. Yes, sakto sigip na yung pambahay ni More. Go, go, go! Next! From Happy Birthday, Lola Meng and Lolo G. Hindi pero mo yung cutter. Happy birthday from Tito RJ, Tita Van. Oh, yeah. Woo! Meron na siyang, ang dami niya ng dress mo. Wow. Gusto ni Kuya to, Dino. Ay, gusto niya yan, Dino. Roar. Yay. And Levi. Panira ka ng video. Ay! Ano diba? Oh. Wow! Oh. Ito, bagay dito. Ito. Ganda. Hello. Tito RJ and Tita Van. Yes. And madaming pera. Oh. Hi! Sit ikaw, sit. Dami naman to ya. 1, 2, 3. Wow! Wow, thank you po. Di ko nakunin yung silo ni Kuya. Oh, 1. Oh, next. Margo. From Lola Nilo and Lola Dang. Nakali si Margo to. Ay! Naku po. Yari na kay Christoph. Margo! Margo! Oh. Gusto niya. Lang, meron pa lang. Dami naman nila regalo. Thank you po for my gift. Wow! Ito.
Next. Kasi ginagawa ni Christoph yung buhay. Wow, gusto ko ito. Tingin siya. Wow, thank you po. Dami ko gift pa. Oh. Next. Nagagawin na raw sa Christy na yun. Wala naman. Sulat na. Ano ito? From Khalil Limon. Kasi yung maliit lang dati. Wow! Sagana sa chord si Margo. Ang dami na nilang binigay. Girl na girl! Oh, oh Hello Kitty. Favorite ko to. Kaya ako nakalita. Oh. Suot mo yung Margo pa. Ano yung dami? Ang mukha niya na sa Ito kayo. Ate Amber and Kuya Dwayne. One, two, three. Wow! Lotion and cologne. Dinaan mo na ako sa Margo. Oh. So, yan. Kaya Oh. ano pa ang birthday niya? Next. Ito. From Ano yun? Mommy Wang and Taybed. 1, 2, 3. Oh, they're too big. Woo! Ano yung face niya? Wow! Big deal! Huh? Wow! Oh, music ka. Oh. Yung mga big gifts nila, ayan na. Oh, lapit na. Ito pa kay Ate Pat. Ate Pat. Thank you, Ate Pat. Wow! Check mo yun. Nakikita niyo, nakupas na yung towel niyan. Wow! Big siya niyo. Practice ka. Wow! Ayan na. Ay, wag mo pang yan. From Kita Pam. 1, 2, 3. Wow! Study book may battery pa. Ready. Oh. Wow, intelligence book. Wow, talk. From Kita Charm. 1, 2. Wow! Oh? Pwede na rin natin. Kahit magpalit siya ng ito yung ganda ng color. Oh, wow. May pa-arte pa siya. Oh? Ganda. Thank you po. Next. From Ate Chloe, Gab, and Z. Open to, open. Ay, nasi kuya. Oh, ito na. Ay, asan yung tol mo? Ate Chloe, Gab, and Z. One, two. Wow! Ang cute. Customize ka!
Thank you for my bag. Thank you for my bag. Thank you for my bag. Oh, it's so nice, Margo. Wow. That's so nice, ah. Thank you for my bag. Wow. Next. Ito na, Margo. From Avi. Oh. Margo. 1, 2. 1, 2. Oh, dito ka. Oh, open. 1, 2, 3. Oh no! Open. Oh no, Margo. Wow! Woo! Cash register. Kompleto na yung ano niya. Oh. Oh. Guys! Okay. Thank you, Ate Abby. Kasi yung ano niya, yung pag... Oh, baby ko. Wow, that's so nice, ah. Oh, go. Go play. Go play ito. Yung Go kanda play. niya. Oh, sit ka lang, ah. Sit only, ah. Wow, thank you po, Ate Abby. This is so nice. Alam mo kung bakit? Kasi kompleto yung version niya. Tingnan mo. From Not So Pogi Kuya. Ay. Oh, Margo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ayaw pa. 1, 2. 3. 1, 2, 3. Open mo. Help mo si Margo. Help mo si Margo. Help. Help Margo. Help. Help Margo. Help. Oh. Wow. Tea party. Thank you, Kuya Luis. Oh. Next, from Ate Alex, super ganda, Diyosa, favorite ko. Ay, sa akin pala, and Kuya Gian, not so fun. Ayos yung ano, commentator. Ano mo yung pinag-unbox mo, tinakpan mo ng Ay! Ayan na si Margo, guys! Bias yung One, commentator. 2, 3! Wow! Pwede yung dalawa mo. Oh, 1, 2, 3! Oh, Margo! Kuya, help mo si Margo! Kuya, help mo si Margo! Wow! Kinakainis lang kami. Wow! Charan! Kompleto na yung ano niya bilhin, diba? May cash register. Yes. Oh. Wow! Thank you, guys! Thank you for my gifts, guys! Thank you po! Next time, bahay na. Parang may lalagyanan. Bye, guys! Oh, thank you, guys! Okay, stop, say thank you! Thank you, Lolo Nilo and Lola Dang for this xylophone. Thank you, everyone! Here's a song for you guys. Thank you.